भारत में रही एमती एक जगह जोटी क्या हत्या करने एक दंडनीय अपराध नुहे। भारतर यह एकमात्र जगह पुलिस चाहिए क्या आरेस्ट कर जोटी लोके भारतीय सेनार हेलिकप्टर उपरकू आक्रमण करने पछाती ना जोटार भाषा पृथ्वीर कौन लोक भी बुझापी असमर्थ जोटी पूर्व मनीष मैंने मनीष मांस खाऊर उल्लेख रही। नवेम्बर 2018 किसी स्थानीय लोक मैंने जड़े अमेरिकन टूरिस्ट को हत्या कर पोतुथिबार दृश्य सेठाकर माछधराळी माने देखिथिले। माछधराळींटू खबर पाई जेतेबेले सरकारी अधिकारी माने से मृतदेह को उद्धार करिया पई चेष्टा करिथिले सेमाने एथिरे विफल होइथिले। तेबे ए अमेरिकीय जनक किए थिले ओ तांको कोन पई हत्या करा जायतिला ताहा ए वीडियोर शेष भागरे जानिबा। 2004 रे ए स्थानीय आदिवासी माने भारतीय तटरक्षी बाहिनीर एक हेलिकप्टर उपरकू अस्त्र शस्त्र और टेक्कापथर द्वारा आक्रमण करथिले। 2006 रे माने दुई जण माछधराळी जेमाने कि सेटाको भूलले चली जायतिले सेमानको हत्या करी बालीरे पोती देइथिले किंतु सरकार एमानको ऊपर किछि कार्यानुष्ठान नेबा तो दूर कथा एमानको पाखरे पहुंची मध्ये पारि नथिले। यह होची इंडियार अंडमान और निकोबर आइलैंड एक छोट द्वीप नॉर्थ सेंटिनेली आइलैंड कहानी। एटाकर आदिवासी मानकू सेंटिनेली बोली कहा जाए। जना जाए जे यह पृथ्वीर शेष मनीष जाति जो मानक पाखरे आज जाए मध्य केही पहुंची पारि नांती। आजिर वीडियो रे आमे जानिबा ए सेंटिनेली मानक विषय रे अधिक किछि ए वीडियो माध्यम रे। जदि आपनको ए वीडियोटी भल लागुची तबे याकू लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिया पई भूलिबेनी। नॉर्थ सेंटिनेली आइलैंड होची भारतर अंडमान निकोबर आइलैंड रे थिबा 572 आइलैंड मध्यरु गोटिए जहां साउथ अंडमान रे थिबा अंडमान निकोबर आइलैंड रो कैपिटल सिटी पोर्ट ब्लेयर रु मात्र 50 किलोमीटर दूर अवस्थित। जदियो एही आइलैंड रो एरिया मात्र 60 स्क्वायर किलोमीटर किंतु अंडमान रे जो केतोटी आइलैंड रे मनीष वास करंती सेमानक मध्यरे यह अन्यतम अटे। इतिहास पृष्ठ देखा मिले ख्रीष्टपूर्व द्वितीय शताब्दी में क्लाउडियस प्रोटेमी नाम जड़े चाइनीज ट्रावेलर जिते यह बाट दे जाते सेठा जनजाति गुड़ी नरभकी मनीष मांस खाती बोली कही। प्रोटेमी पर अनेक आरब ट्रावेलर मान यह विषय में उल्लेख कर जनजाति गुड़ी मनीष मांस खाती। 1771 मसीह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर काम करथिबा जने सर्वेयर जॉन रिचे एही द्वीपरु किछि आलोक आस्थिबार देखिथिले ओ या विषय रे उल्लेख मध्ये करिथिले एवं एठारे मनीष वास करंती बोली कहिथिले किंतु अनेक वर्ष पर्यंत एही विषय रे केही भी किछि अधिक जानिया पई चेष्टा करनथिले। 1867 मसीह एक इंडियन मर्चेंट शिप जो 100 जन अधिक लोक यात्रा करते ताहा आसी ए आइलैंड तटरे दुर्घटनाग्रस्त होता। आगामी 2 दिन जाए यात्री माने ए आइलैंड तटरे आश्रय नहीं किंतु तृतीय दिन में घंच जंगल भितर बाहरी आसी सशस्त्र आदिवासी माने जो मानक हाथ में थिला धनु तीर भली अनेक मारणास्त्र से यात्री मानक उपरकू आक्रमण करने को चेष्टा करथिले जो यात्री माने कौन प्रकार भी बंची जाइतिले परे सेमानकु ब्रिटिश रॉयल नेवी शिप साहाय्य उद्धार करा जाइतिला। 1880 मसीह जिते ब्रिटिश माने अंडमान को अधिक एक्सप्लोर करने चेष्टा करते मर्सी भिडल पोर्टमैन नामक जड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉर्थ सेंटिनेली द्वीप में पहुंची सेठारे से अनेक छोट छोट गाँ थी उल्लेख करते एमाने ना सेटाकर भाषा बुझी पारिथिले ना अधिक किसी जानि पारिथिले। एमाने कौनसी एक जगह 6 जन सेंटिनेली मानक पाइथिले और सेमानको अपहरण करी निज सह नहीं आसिथिले जो मानक मध्य थिले 4 जन शिशु और 2 जन प्राप्त वयस्क व्यक्ति सेमानको पोर्ट ब्लेयर ना पई चेष्टा करा जायतिला किंतु सेंटिनेली माने बाहर दुनिया सहित निजको खाप खुआई पारि नथिले तेणु अजणा रोग रे शिकार होई पोर्ट ब्लेयर पहुंचीबा आगु 2 जन प्राप्त वयस्क व्यक्तिंकर मृत्यु होई जायतिला तेणु से 4 जन पिला अनेक उपहार सहित पुनर्बार फेरई देते। पुनर्बार पोर्टमैन 1883 मसीह द्वीप निकट में किसी बम फाटिया भाई एक एक्सप्लोजन साउंड शुणी और यह एक जहाज दुर्घटना हो पारे भाभी सेठार पहुंची किंतु यह एक वोल्कानिक एक्सप्लोजन साउंड थिला। पोर्टमैन को पुनश्च धनुतीर साहाय्य प्रतिवादर सामना करने को पड़ता परे से सेठाकू केबे मध्ये जाई नथिले। परे पोर्टमैन नॉर्थ सेंटिनेली आइलैंड को एक्सप्लोर करिवार डिसिजन पई दुख प्रकाश करथिले काहेकि ना यह सेठारे रोग व्यापीबारे साहाय्य करथिला। संभवतः एथिपई अनेक सेंटिनेल मानक मृत्यु मध्ये होइतिला।
1886 ମସିହାରେ 3 ଜଣ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦୀ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର ଜେଲରୁ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇ ନର୍ଥ ସେଣ୍ଟିନେଲି ଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜେଲ ଅଫିସିଆଲ ମାନେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେମାନେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତଦେହକୁ ପାଇଥିଲେ, ଯାହା ଅନେକ ଧନୁତୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଘାତ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ତ୍ରିଲୋକନାଥ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ତ୍ରିଲୋକନାଥ ପଣ୍ଡିତ ଆଗାମୀ 24 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପହାର ଯେମିତିକି ରୋଷେଇ କରିବାର ପାତ୍ର, ନଡ଼ିଆ ଇତ୍ୟାଦି ନେଇ ସେଣ୍ଟିନେଲମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଥିରେ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ 1991ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ତ୍ରିଲୋକନାଥ ପଣ୍ଡିତ ଓ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମଧୁମିତା ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଓ ଅନ୍ୟ 13 ଜଣ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର ଏଥିରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପହାର, ନଡ଼ିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା ଏମାନେ କାହା ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିଲୋକନାଥ ପଣ୍ଡିତ ପୁନର୍ବାର କିଛି ଉପହାର ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଜୁଲାଇ 1981ରେ ପ୍ରାଇମରୋଜ ନାମର ଏକ ଚାଇନିଜ ଜାହାଜ 28 ଜଣ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବରକୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା, ଏହା ସେହି ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ର ଏତେ ଗଭୀର ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ସେହି ଜାଗାରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆଶାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେମାନେ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତଟ ନିକଟରେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିଲେ କି ଏହି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଥିଲା। ସେହି ଡଙ୍ଗାରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେଣ୍ଟିନେଲି ମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ହାତରେ ଧନୁତୀର ଧରି ଜାହାଜ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କେବଳ ବହୁଥିବା ପବନର ବେଗ ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୀର ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପରେ ହେଲିକପ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ 1997 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର କେବଳ ଏହି ଦ୍ୱୀପକୁ ମଣିଷ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ଏହି ଦ୍ୱୀପର ଚାରିପାଖରେ 5 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ସରକାର ବୁଝିଥିଲେ କି ଏହି ଜନଜାତିମାନେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜନଜାତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାହାର ଦୁନିଆରୁ ଅଲଗା ରଖାଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶକୁ ରୋକାଯାଇଥିଲା। 2004ରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଏଠାରେ ସୁନାମି ଆସିଥିଲା। ଏହାର 3 ଦିନ ପରେ ଭାରତୀୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟିନେଲି ମାନେ ହେଲିକପ୍ଟର ଉପରକୁ ଧନୁତୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଉପରକୁ ଟେକାପଥର ଫୋପାଡ଼ି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟରଟିକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଥିଲା। 2006ରେ 2 ଜଣ ମାଛ ଧରାଳି ସୁନ୍ଦର ରାଜ ଓ ପଣ୍ଡିତ ତିୱାରୀ ନିଜ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଛ ଧରୁଥିବା ବେଳେ ଡଙ୍ଗାଟି ହଠାତ୍ ଦ୍ୱୀପ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଓ ସେଣ୍ଟିନେଲି ମାନଙ୍କ ତୀର ମାଡ଼ରେ ଉଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେଣ୍ଟିନେଲି ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପରେ ସେଠାରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ଏମାନେ ମାଛ ଧରାଳି ମାନଙ୍କୁ ମାରି ପୋତି ଦେବା ପରେ ସେମାନେ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଉଥିବାର ଯେଉଁ ଭ୍ରମ ଧାରଣା ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥିଲା। 2018ରେ 26 ବର୍ଷୀୟ ଆମେରିକାନ ସିଟିଜେନ୍ ଜନ୍ ଆଲେନ୍ ଚୌ, ଯାହାଙ୍କ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବା ଥିଲା, ଏଠାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏହି ଜାଗାଟି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଜନ୍ କିନ୍ତୁ ଏଠାକୁ ଇଲିଗାଲି ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଛ ଧରାଳିମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଜନ୍କୁ ନିଜ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ନେଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଜନ୍ ନିଜ ସହ ଏକ ବାଇବେଲ, ଏକ ଫୁଟବଲ ଓ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟିନେଲି ମାନେ ଜନ୍କୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଜନ୍ ଯଦିଓ ଫେରି ଆସିଥିଲେ, ପରେ କିନ୍ତୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ଏହି ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟିନେଲି ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଓ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଇଲିଗାଲି ଅନୁପ୍ରବେଶ କରାଇବା ପାଇଁ 7 ଜଣ ମାଛ ଧରାଳି ମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଜନ୍ଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ପୋଲିସ ଏଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ ଧନୁତୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।